এইটো অকল ইনষ্টাগ্ৰামতে সিহঁতৰ প্ৰভাৱ আছে আৰু বেলেগত নাই। ককৰোচ পাৰ্টি এইটো কি ককৰোচ চবেই কৈ আছিলে আৰু ককৰোচ জনতা পাৰ্টি নামটো কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি? অকণমান ইনোভেটিভ নাম। অলপ লেতেৰা লাগে মোৰ কিবা। এইটো ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ চৰকাৰক মিন কৰে নেকি? এডুকেশ্যন হেৰিটো বহুত কিছুমান ৰিফৰ্মছ কৰি আছে যোনবিলাক চবৰ কাৰণে ভাল নহয়। নিটৰ পৰীক্ষাটো বিশেষকৈ এনেকুৱা হ'ব নালাগে। নহয়, কথাটো এনেকুৱা হ'ল CGI যোনটো বস্তু কৈছিলে সেইটো মই ছাপোৰ্ট ডাইৰেক্টলি নকৰোঁ। ইউথৰ কাৰণে এইটো ভাল হয়। নীট পেপাৰ লিক হৈছে, কিমান কি পেপাৰ লিক হৈছে, তো অফক'ৰ্ছ কৰিম। হয়, সঁচাকৈ তেখেতে ভাল কামেই কৰি আছে ককৰোচ জনতা পাৰ্টিটো। এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ যিটো আছে এইটোতো বহুত বেয়া কাম কৰি আছে। আনএমপ্লয়মেণ্ট চালে সেইটো ছাপোৰ্ট কৰোঁ। নমস্কাৰ, মই ৰাণা গগৈ, আপুনি চাই আছে ইণ্ডিয়া টুডে নৰ্থ ইষ্ট অসম। কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে? কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে আপুনি হয়তো শুনিছে, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব? যিহেতু দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ এক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা আজিৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু অসমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিছে, অসমৰ জনতাই বা অসমৰ ৰাইজে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব জানো আহক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। মাতৃ হিচাপে মানে কওঁ আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব নালাগে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চিৰিয়াছলি পঢ়েতো, আৰু নিটৰ পৰীক্ষাটোত বিশেষকৈ এনেকুৱা হ'ব নালাগে, কাৰণ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছিল সেইখিনি আকৌ ডিপ্ৰেশ্যন হৈ বেয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকে এটা বছৰ ভালকৈ পঢ়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ যাতে ভৱিষ্যতটো ভাল হয় সেইটো চবেই চেষ্টা কৰে। সেইকাৰণেই হয়তো এই পাৰ্টিটো ওলাইছে এইখিনি প্ৰটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, আৰু প্ৰটেষ্ট কৰিছে, ভালেই হৈছে। CGI বাইকটো দিয়াৰ পিছত কোৰ্টত সিহঁতি নতুন এটা ইনিচিয়েটিভ লৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। এতিয়া কি কৰে আৰু যদি সিদ্ধান্তটো ভালকৈ লয় সিহঁতি তেতিয়া আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু আপুনি ছাপোৰ্ট কৰে নে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি? এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট মেণ্ডেটটো কি, মানে কি পইণ্টছ লৈ সিহঁতি আগত যাব? এই দীপকে নাম তাৰ কি আছিলে, সি এতিয়া আম আদমি পাৰ্টিৰ আগত আছিলে। এতিয়া সি যদি সেইটো এৰি পিনে, মাইণ্ডছেটটো এৰি পিনে, কেলৈ আমি গম পাওঁ আমাৰ পাৰ্টি কি আছিলে প্ৰব্লেমটো, সেইটো এৰি পিনে যদি মেণ্ডেটটো ভালকৈ সিহঁতি কিবা পইণ্ট লৈ আগবাঢ়ে তেতিয়া ভাল হ'ব। কেলৈ দেশত এটা প্ৰব্লেম এইটো কি, অপজিশ্যনটো আমাৰ দেশত ভাল নহয়। কেলৈ আমাৰ অপজিশ্যন লাগে। অকল BJPক মানে যোনটো আমাৰ এতিয়া সত্তাত আছে, অপজিশ্যন নাথাকিলে দেশটো নেবাঢ়ে। অপজিশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। তেতিয়া মই ছাপোৰ্টটো কৰিব লাগিব। চাওক, কিবা যদি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টলৈ আগবাঢ়ে আমাৰ ইউথৰ কাৰণে, চবৰ কাৰণে ভাল মোৰ মতে। অসমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নাই ভাবেনে? নহয়, অসমত এতিয়া নাই, এতিয়ালৈকে পৰা নাই। অসমত একো প্ৰভাৱ নাই। এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে সিহঁতি তাতো প্ৰভাৱ নাই এতিয়াও। এইটো অকল ইনষ্টাগ্ৰামতে সিহঁতৰ প্ৰভাৱ আছে আৰু বেলেগত নাই। এতিয়া আপুনি ছাপোৰ্ট মানে কৰিছে আৰু? নহয়, ছাপোৰ্ট নাই কৰা, মই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে সিহঁতি, চাব বিচাৰোঁ ক'ত যায়, কি হয়। নহয়, কথাটো এনেকুৱা হ'ল CGI যোনটো বস্তু কৈছিলে সেইটো মই ছাপোৰ্ট ডাইৰেক্টলি নকৰোঁ। সিহঁতি পিছত ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছে আহি কি যোনটি ফেক ডিগ্ৰীজ লৈ হেৰি কৰিছে সিহঁতৰ ওপৰত কথাটো কৈছে। তথাপিও এইটো মানে ক'ব নালাগিছিলে। কেলৈ আমাৰ মানুহ আছে যোনে এক্টিভিজম কৰে, বহুত মানুহ আছে আমাৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট হয়, সিহঁতি ডিগ্ৰী নথকাকৈও আমি গৈ জাৰ্ণেলিজম কৰিব পাৰোঁ, ৰাস্তা বনোৱা নাই ক'ৰবাত সেইটো হোৱা নাই, সেইটো কৰিব পাৰোঁ, এক্টিভিজম কৰিব পাৰোঁ আমি। এইটো কক্ৰচ কোৱাটো একেবাৰে ঠিক নাছিলে। চবেই কৈ আছিলে আৰু ককৰোচ জনতা পাৰ্টি, কিন্তু বস্তুটো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। আৰু ককৰোচ পাৰ্টি এইটো কি ককৰোচ লিটিল বিট এতিয়া মনত পৰিছে অলপ। তাৰমানে এনেকুৱা যে মানে ককৰোচটো যিমান মানে হেৰি হৈ যায় আৰু মানে খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি সিহঁতৰ মানে বাঢ়ি যায়, ঠিক তেনেকৈ মানে ককৰোচ এটা মানে যিটো এইটো ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ চৰকাৰক মিন কৰে নেকি, তেনেকুৱা যেন লাগিছে যে ইনডাইৰেক্টলি মিন কৰিছে, ডাইৰেক্টলি কাকো মাইন কৰা নাই, তেনেকুৱা যেন এটা হিংস এটা পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে এইটোক মানে কক্ৰচ জনতা বুলি কৈছে যে তেওঁলোকৰ ভিতৰতেই মানে আৰু একগোট আহি থাকে, তেওঁলোকৰ মাত্ৰ হেৰি কৰে, আৰু তেওঁলোকে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মানে তেওঁলোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে। কি ক'ম, মই এইটোও কওঁ কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি কি আছে এইটোতো মই নাজানো কোন হয় আৰু কি হয়, বাট ইউথৰ কাৰণে এইটো ভাল হয়। ইউথবিলাক যে আছে ইমান হেৰি কৰি আছে, ইমান এক্সাম আছে, এক্সামটো লিক হৈ যায় অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত। এইটো নিটটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এক্সাম, নট অনলি আছাম আৰু কিবাকিবি। তো এইটো ঠিকে আছে, ইউথবিলাকতো বেয়া কৰা নাই। এইটো কৈছে এডুকেশ্যনৰ হেৰি আছে, ইমান হেৰি কৰি আছে, আৰু আমি লাষ্টত কিবা ৰিজাল্ট একো নাপাওঁ।
এইটোতো বেয়া কৰা নাই। মানে আপুনি ইউথৰ পক্ষত আছে? বিলকুল একদম ইউথৰ কাৰণে আমি একদম ইউথৰ লগত আছোঁ আৰু ইউথবিলাক যে আছে ছাপৰ্ট তাক যিমান ইউথ আছে ইণ্ডিয়াত ছাপৰ্ট চবক কৰিব লাগে, এইটোৱে মই ক'ম। আৰু এইটোতো বেয়া লাগে, এইটো কি এনেকৈ বনাইছে আৰু কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি আৰু কি হয় এইটো বহুত বেয়া। ঠিক আছে, এইটো আপত্তি লাগে, নামটো শুনা কি কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি আৰু কি সেইটো নামটো নাই। কামটো ভাল মানে ইউথৰ কাৰণে যি কৰি আছে এইটো ভাল আছে। কি পাৰ্টি বনাইছে এইটো পাৰ্টি বনাব নালাগে। ইউথৰ কাৰণে যদি কিবা কৰিব লাগে তেতিয়া কিবা হয় এটা হেৰি কৰিব, কি পাৰ্টি চাৰ্টি বনাই নিজৰ হেৰি বঢ়াবৰ কাৰণে দিছে, কি নিজৰ হেৰি কৰিব কি কৰিব কাৰণে দিছে সেইটোৱে জানে। আৰু চৰকাৰৰ খিলাফ আছে এইটো কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি নে কি হয়, এইটো চৰকাৰৰ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ এটা পাৰ্টি বনাইছে নে কি আছে, এইটোতো সেইটোৱে জানে কি আছে। আৰু তো নিট পেপাৰ লিক হোৱাৰ তাৰপিছত ৰেজিগনেশ্যন খুজি আছে ইয়াৰ পৰা। আপুনি ছাপোৰ্ট কৰে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি? কৰোঁ। যদি আপোনালৈ অফাৰ আহে যে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিয়ে জইন এজ এ ষ্টুডেণ্টটো কৰিমেই ন, কাৰণ নিট পেপাৰ লিক হৈছে, কিমান কি পেপাৰ লিক হৈছে, তো অফক'ৰ্ছ কৰিম। নামটোক লৈ পেলাই আপুনি সন্তুষ্ট নে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি? নামটো আৰু কি আৰু, সেইটো এনেকৈ বেয়া লাগে আৰু আনএমপ্লয়ডবোৰক এনেকৈ। আনএমপ্লয়ড কিয় হৈ পিছে বুলি ভাবে? এমপ্লয়মেণ্টে জেনেৰেট নহয় ইণ্ডিয়াত। এটা ভুল কাৰ? ফুল অফক'ৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্টৰহে, পপুলেশ্যনো বেছি আৰু ইণ্ডিয়াৰ। তো কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে শুনিছেনে? অঁ শুনিছে? কি শুনিছে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে? আৰু কি ৰিভলিউশ্যন অনা ট্ৰাই এটা। আপুনি ছাপোৰ্ট কৰে? নাজানো, আই হেভ ন'। আপুনি ছাপোৰ্ট কৰেনে? নাই, ইমান বিশেষ নহয় আৰু মানে গম পাইছোঁ অলপ তাহাঁতৰ বিষয়ে, কিন্তু তেনেকুৱা ইমান দিল্লীত তেওঁলোকে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিষয়ে তেওঁলোকে বিৰুদ্ধে আচলতে তেওঁ ৰিজাইন কৰিব লাগে বুলি প্ৰটেষ্ট কৰিছে। ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে নিট পেপাৰ লিক হোৱাৰ কাৰণে? সেইটোৰ কাৰণেতো এটা ভাল হেৰিয়ে বুলি ভাবোঁ, কাৰণ বহুত কিছুমান মানে যোনটো আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন হেৰিটো বহুত কিছুমান ৰিফৰ্মছ কৰি আছে যোনবিলাক চবৰ কাৰণে ভাল নহয়। যেনেকৈ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি মতে আপোনাৰ 3টা লেংগুৱেজ দিছে। 3টা লেংগুৱেজ এটা প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে 3টা লেংগুৱেজ পঢ়াটো মানে এটা বৰ ডাঙৰ হেৰি হৈ গৈছে। এইবিলাক বস্তু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে যোনটো হেৰি কৰি পেলাই কৰি আছে CBSEৰ হেৰিটো, এইটো একদম ভাল কথা নহয়। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি তাহাঁতি এগেইনষ্টে কৰি আছে, বেয়া নহয় ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ এগেইনষ্টে যদি কৰিছে। নামটো কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি? এইটোতো অকণমান ইন'ভেটিভ আৰু ইন'ভেটিভ নাম। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে নামটো কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি? ষ্টিংকি টাইপ, অলপ লেতেৰা লাগে মোৰ কিবা। ঘৰত ওলাই নে পঁইতাচোৰা? অঁ মাৰি পেলাওঁ চেণ্ডেল দি। এতিয়া কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি কি কৰিব আপুনি? একো নাই, ন' ৰিয়েকশ্যন। আই অলৰেডি ছেইড একচুৱেলি ধৰ্মেশ প্ৰধানৰ এগেইনষ্টে যদি কিবা কৰিছে, আই থিংক অকণ বেটাৰ মানুহ যদি আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে অলপ বেটাৰ হ'ব। হয়, সঁচাকৈ তেখেতে ভাল কামেই কৰি আছে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিটো। এইটো আমাৰ বাবে ভাল, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে ভাল। এইটো জেনজিৰ কাৰণে এটা ভাল, আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে ভাল এটা। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিষয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, আপুনি ছাপোৰ্ট কৰেনে? ফুল ছাপোৰ্ট। ছাপোৰ্ট কৰে? কিয় ছাপোৰ্ট কৰিছে? কাৰণ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ যিটো আছে এইটোতো বহুত বেয়া কাম কৰি আছে, কাৰণ কোনো কামেই কৰা নাই। কাৰণ নিট যিসকলে দি আছে সিহঁতেতো বহুত মানে পঢ়া শুনা কৰি দি আছে না, সিহঁতৰ পেপাৰ লিক কৰি আছে, কিবা কৰি আছে, এনেকৈ কেনেকুৱা হ'ব? নামটো ভাল লাগে নে বেয়া লাগে? ভাল লাগে, কাৰণ জেনজিয়ে বনাইছে আৰু কি। ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক এইবিলাক ফ'ল' কৰিছে? ফ'ল' কৰি থৈছে। যদি আপোনাক যদি জইন কৰিব লগা হয় আপুনি কৰিবনে? কৰিব। কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি মানে কিছুমান ভাল কাম কৰিছে যিটো চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে দুটামান। মানে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিক আপুনি ছাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে? অলপ অলপ কওঁ, মানে মই অলপ অলপে মানে সেইবোৰ বিষয়ে পাইছোঁ, তো অলপ অলপ কওঁ। যোনবোৰ চিভিক চেঞ্চ শিকাইছে মানুহক, জাবৰ জোথৰ পেলোৱা, সেইকেইটাৰ পৰা অকণমান মানে চাফ চিকুণ ইহঁতে কৰিছে, তেনেকৈ শুনিছোঁ মানে চাইছোঁ, তো সেইটো ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ মই। কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিয়ে দিল্লী যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত প্ৰতিবাদ কৰিছে, আজি তেওঁলোকৰ প্ৰথম শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে, জানিছেনে? তো তেনেকৈ শুনি পাইছোঁ বাৰু সেইটো কথা। আপুনি কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰে মানে? মই অলপ কৰোঁ। অলপ কৰে? মানে তেনেকুৱাই ক'ব লাগিব। আপোনাৰ বিশ্বাস আছেনে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ ওপৰত সমাজখন শুধৰাব বুলি? সমাজখন শুধৰাব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ মানে মই সেইটো মানে ফিউচাৰতহে গম পাম মানে কি হয়। আপুনি ছাপোৰ্ট কৰেনে? মই কৰোঁ বাৰু অকণমান। কৰে? কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি ছাপোৰ্ট কৰে? কোনবোৰ দিশ চালি জাৰি চাই আপুনি ছাপোৰ্ট কৰে? মানে আনএমপ্লয়মেণ্ট চালে সেইটো ছাপোৰ্ট কৰোঁ। মানে আপুনি ছাপোৰ্ট কৰে?
কৰোঁ অকণমান। আপুনি ভাবে নেকি যে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টীয়ে সমাজৰ ভুলবিলাক শুধৰাই সমাজখনক আকৌ সঠিক পথত আনিব পাৰিব বুলি? তাকে ভাবোঁ। মানে আমাৰ জেড যিমান নতুন প্ৰজন্মৰ আছে তেওঁলোকে বেছিকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছে। কক্ৰজ জনতা পাৰ্টীৰ নাম শুনিছেনে? হয় শুনিছোঁ। শুনিছে, কি শুনিছে? কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিঙত থকা বিষয় এটা ইউটিউব এই ইনষ্টাগ্ৰামত, সেইটোৱে আৰু বৰ্তমান বহুত ভাইৰেল হৈ আছে তেখেতসকল। আপুনি কক্ৰজ জনতা পাৰ্টি জইন কৰিব নেকি? মই ছাপোৰ্ট কৰোঁ কিন্তু জইন নকৰোঁ। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मैं तो बहुत जानता हूँ, मतलब कि ये जानता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस ने एक कमेंट किया, उसके बाद सिचुएशन कुछ पेपर्स को लेके CBSE और नीट लीक ये सब को लेके एक जनभावना कुछ पैदा हुई। उसमें कुछ एक्स आपके मेंबर हैं, है ना, दीप के हैं जो आज आए हैं, उन्होंने उसके ऊपर कुछ अपना मूवमेंट बनाने की कोशिश करी है। अब देखना ये है कि ये स्टूडेंट रिलेटेड मूवमेंट है कि भाई स्टूडेंटों का उद्धार होना चाहिए कि यहाँ देश की पॉलिटिक्स का उद्धार होना चाहिए या इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर कुछ मतलब उनका डिमांड अभी तक तो स्टूडेंट से लेके है। और वो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रधान, उनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, यही मुझे मालूम है अभी तक तो। और आज कुछ जंतर मंतर पे कुछ कार्यक्रम हुआ है। अब वो उसका मैं आज दिन भर से क्योंकि घूम रहा हूँ तो ट्रैक नहीं कर पाया कि आज दिन में हुआ क्या, पर दिस इज़ द बैकग्राउंड। तो क्या लगता है वो लोग जो युवा है, युवा ठीक काम कर रहे हैं अभी? देखिए, युवा काम तो देश के अंदर में जितना युवा को जागरूक होना चाहिए उतना तो है नहीं। अब उसका कारण ये है कि आजकल के युवा को इंडिया का अगर सिस्टम देखेंगे तो युवा होके फुर्सत कहाँ मिलती है। अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले आप पढ़ाई करेंगे 12वीं तक, फिर उसके बाद नीट या अपना JEE या जो भी करना चाहते हैं उसको करेंगे। उसको करने के बाद आप अपने जो भी आगे के कोर्सेज हैं उस पर लग जाएंगे। जो स्टूडेंट लेवल की पॉलिटिक्स है वो जेन्युइन भी कहाँ रह गई है। अगर आप देखो जितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, JNU के अंदर अगर आप देख लीजिए, वहाँ भी लोगों के दो मत हो सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई ये एंटी नेशनल पॉलिटिक्स है, कोई कहेगा कि ये नेशनल पॉलिटिक्स है। एंड कमोवेश ऐसी स्थिति देश के सारे यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो जो एक हेल्दी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स होती थी जो स्टूडेंट के राइट के बारे में होती थी, आज स्टूडेंट के राइट के बारे में तो पॉलिटिक्स कहाँ हो रही है। मैं भी एक ज़माने में स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने तो कोई देखा नहीं कि मेरे हित के लिए कोई लड़ने गया हो या मेरी जो तकलीफ़ें हैं उनको लेके कोई आदमी ने आवाज़ उठाई हो। अब देश की विदेश नीति क्या होनी चाहिए, है ना, और उसके ऊपर हमारी अमेरिका के साथ क्या होना चाहिए, रशिया के साथ क्या होना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता आज की तारीख में स्टूडेंट का इशू है। स्टूडेंट का इशू ये है कि मुझे अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, मुझे अफोर्डेबल एजुकेशन कैसे मिले। जिस तरह से नेशनलाइज्ड यूनिवर्सिटी का गिराव हुआ और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खड़ी हो गई, जिसके अंदर जो फीस अगर एक टाइम पे कॉलेज अपना करके आया, वो कॉलेज में मेरी फ़ीस थी से फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये। आज मेरे जो बच्चे नर्सरी से पढ़ के आए हैं उनकी फ़ीस लाखों में है। तो ये कैसे हो गया? जब आपको बेसिक एजुकेशन अगर आपकी नहीं है सही, हायर एजुकेशन तो बहुत बाद में आएगी। आज हमारी बेसिक एजुकेशन का क्या हाल है? तो बेसिक एजुकेशन में भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, आप KG में दिल्ली में जाइए, आप देखिए कि आपको हर बार खबर मिल जाती है कि इतने लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे एडमिशन के। और आप अभी शादी कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के पहले आपको बुकिंग कहीं करवानी पड़ेगी। तो बुरी हालत तो है ही है स्टूडेंटों की। आज दिल्ली में समझो आपने एक मॉडल बनाया, मुझे मालूम नहीं कितना अच्छा कितना बुरा, लेकिन ठीक है, एक कहीं ना कहीं एक कोशिश हुई, कहीं पहल हुई। तो ऐसी पहल नेशनल लेवल पे क्यों नहीं हो सकते? जैसे हम प्राइमरी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई ये वैक्सीनेशन होना चाहिए, वो वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्यों नहीं एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। और एक लेवल तक, बेसिक लेवल तक, जिसमें कि आप उसको अनपढ़ नहीं कह पाएँ, उतने लेवल तक तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि जो सबको मिलनी चाहिए और सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए एक पैसे वाले का बच्चा जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ उसकी बैकग्राउंड अच्छी बननी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहिए? क्यों नहीं सबकी हम सब एक जैसे पैदा होते हैं। बेसिक चीज़ें तो हमारी सब कम से कम सेम होनी चाहिए। जब आप उसको फाउंडेशन अच्छी देंगे, फिर जिसमें जितनी बुद्धि, हर आदमी ने, भगवान ने हर एक इंसान को हायर एजुकेशन करने के लिए बनाया नहीं है। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई बिज़नेस में जाना चाहता है
है, किसी को कुछ स्किल है, कोई आर्टिस्टिक काम करना चाहता है, कोई ज़रूरी नहीं है सब लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं। हर आदमी को अगर हर आदमी नीट देने लगेगा तो उसको कितनी सीट सरकार दे पाएगी? हर आदमी JEE करेगा तो क्या कैसे इंजीनियर बनेगा? तो हमें एक जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। और इन्फॉर्मेटिव ईयर्स जो होते हैं बच्चे के, कि भाई वो 5वीं क्लास 6ठी क्लास जो भी आप एक तय करो, वो समय तक एजुकेशन सरकार को एक सिंगल तरीके से एस्टैब्लिश करनी चाहिए, जिससे कि आप देखोगे कि जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन है वो प्री नर्सरी से शुरू हो जाता है और फिर एक हमारी एक सोशल प्रेस्टीज का मतलब बन जाता है कि आप सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाऊँ जहाँ पट्टी पे बैठते थे बच्चे, आज बच्चा भी पट्टी पे नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि वो देखेगा कि मेरे पड़ोसी का कैसे वो कैसे बैठता है, ये कैसे बैठता है, कौन से स्कूल में जाता है, AC स्कूल में जाना है उसको, AC बसेस में जाना है। तो वो जब तक हम उसको मेंटेलिटी सोशल तरीके से भी समाज के तौर पे हम ये ना देख रहे हैं कि भाई ये बच्चा हमारा XYZ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, वो पब्लिक स्कूल कोई पढ़ रहा है। बड़े बड़े स्कूलों के नाम मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको पता है ये सारी बातें, नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, पर ये सब जानते हैं कि अब नर्सरी के लेवल से प्राइवेटाइजेशन है। अब बेसिक स्कूल हैं कहाँ, और हैं भी तो पढ़ने कौन भेज रहा है? तो सरकार पे ही सारा दोष रखने से मतलब नहीं बनेगा। हमको एज ए सोसाइटी, चाइना को आप देखिए, मैंने 3-4 बार चाइना विज़िट करने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वहाँ बेसिक हम चाइना की बहुत बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना टेक्नोलॉजी में देखिए, चाइना आप बेसिक लेवल पे देखिए तो सारी एजुकेशन आपको फ्री है। यूरोप में देखें, US के अंदर में देखें, बेसिक एजुकेशन जो आपको मिल रही है वो सारी की सारी एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है। तो कमिंग बैक आपके जो पॉइंट है कि कॉकरोच पार्टी कितना सीरियसली ये काम कर रही है कि कोई आई बॉल कैचिंग है, कोई अभी एजेंडा सामने नहीं आया है, 4 स्पोक्स पर्सनों के नाम सामने आ गए। अब एक आदमी कहता है कि एयरपोर्ट पे इकट्ठे हो जाइए, दूसरा कहता है नहीं एयरपोर्ट पे मत इकट्ठे होइए। तो ये सारी चीज़ों को इनको एक मूवमेंट अच्छा है। देखिए इंडिया के लोग अन्ना हजारे के मूवमेंट और आप के मूवमेंट के बाद में थोड़े परेशान हो गए हैं, किस मूवमेंट पर भरोसा किया जाए। तो इसके लिए आज कुछ भी कहना कॉकरोच पार्टी के बारे में थोड़ी जल्दबाजी होगी, उनको समय मिलना चाहिए, देखें क्या काम करते हैं, देखें क्या एजेंडा लेके आते हैं। मतलब वेट एंड वॉच एज ऑफ नाउ तो यस, वेट एंड वॉच। एजेंडा क्या है? देखिए सेंसेशनलाइजेशन कोई भी कर सकता है सोशल मीडिया के टाइम पे। सोशल मीडिया में आप एक कुछ भी ऊट पटांग कर दीजिए, आप वायरल हो जाओगे, लोग देखने लगेंगे। लोग देखने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई एक्शनेबल एजेंडा आ रहा है। तो जो समझदार लोग हैं, वो समझदार युवा को ये अंतर करना पड़ेगा कि एजेंडा बेस्ड काम करना है। अभी जो CBSE में जो पार्लियामेंट्री हियरिंग हुई थी एंड वो बच्चा जो सार्थक वहाँ गया, उसने भी मैसेज दिया कि ये केवल सेंसेशनलाइजेशन पर ही नहीं रहना चाहिए, आपको कुछ एजेंडा सामने लेके आना चाहिए। और वो एजेंडा कितना, स्टूडेंट की अगर बात है तो स्टूडेंट के हित में कितना एजेंडा है वो सामने आना चाहिए। सामने आएगा। देखिए एक वैक्यूम तो है, आज सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका अपना अपना एक एजेंडा है और स्टूडेंट उसमें कहीं फिट नहीं होते। तो स्टूडेंटों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एजेंडा सामने आना चाहिए। लेकिन इस आड़ में अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा कि एग्जांपल लेगा कि भाई बांग्लादेश में ऐसा हो गया, म्यांमार में ऐसा हो गया, हाँ दूसरी जगह एक स्टूडेंट अपराइजिंग हो गई, नेपाल में एक स्टूडेंट अपराइजिंग हो गई। नेपाल के बारे में बोलना चाहेंगे। नेपाल में जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, सरकार भी चेंज हो गया, तो अभी क्या इंडिया में भी ये मूवमेंट शुरू हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता है, बहुत जल्दबाजी होगी। देखिए एक नेपाल की, कितना बड़ा नेपाल है, कोई भी जगह देश की विचारधारा बदलने के लिए हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जो अलग अलग तरह के डिफरेंसेस और एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला मामला है। एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें तो नेपाल, आप हमेशा देखिए कि उसका डेंसिटी कितना है। अगर वहाँ 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे देश बदल जाएगा। इंडिया में 10 करोड़ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा देश बदलने के लिए। तो नेपाल से किसी को कंपेयर करना, और आप अपने आप को ही छोटा बनाते हैं। अगर आप ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जैसे कि अरब स्प्रिंग हुआ, कितने अरब स्प्रिंग्स में देशों की सत्ताएं बदल गई। आप सोचो कि ऐसा अरब, इंडिया में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई राजशाही नहीं है। नेपाल अभी अभी राजशाही में से निकला है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आज तक वहाँ हुई नहीं।
कभी वहाँ एक सरकार KP ओली आ गए, कभी वहाँ दूसरे आ गए, कभी वहाँ तीसरे आ गए। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी डीप रूटेड है, वो ऐसे बिना सीरियस एलिमेंटों से ये देश बदलने वाला नहीं है। आपको एक समय लगेगा, आपको देश ने आम आदमी पार्टी को बहुत समय दिया, ऐसा नहीं है। वो अन्ना हज़ारे का मूवमेंट हमने भी देखा है और उसमें से एक उम्मीद जगी कि एक रिलीजियस न्यूट्रल पॉलिटिक्स का देश में एक डेवलपमेंट होगा, लेकिन फिर क्या हो गया। पर अच्छी बात यह है कि जो भी आज हो रहा है, आज हम यहाँ खड़ा हूँ, पहली बार आया हूँ, भाई कुछ तो आप डेवलपमेंट देख ही रहे हो ना कहीं कुछ चीज़ें तो बदल रही हैं, ऐसा भी नहीं है कुछ चीज़ें नहीं बदल रही हैं। लेकिन इंडिया जैसे देश में किसी चीज़ को बदलने के लिए पेस बहुत तेज़ नहीं हो सकती है। नेपाल को आप बदलना चाहो, मैं कहता हूँ अगर नेपाल की सरकार डिसाइड कर ले और पॉलिटिकल विल हो तो नेपाल को 6 महीने में बदला जा सकता है। क्या इंडिया को 6 महीने में बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। तो देश में ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा कि किसी तरह की एक ऐसी पॉलिटिकल सोच की कि जो एक प्रोग्रेसिव सोच लेके आए, बिट्स एंड पीसेस में काम नहीं करे, रीजनल लेवल पे काम नहीं करे। लेकिन अच्छी बात यह है कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी। अगर आदमी ये सोचेगा कि पहले दिन कोई शुरुआत होगी और देश में लहर पैदा हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है ना। इंटरनेट, आज कितने लोगों के पास अगर इंटरनेट है तो लाइट नहीं है, उसको कहाँ से वो सोशल मीडिया देखेगा। ये सारे अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही उतने सोशल मीडिया से ओरिएंटेड हैं। देश की जो एक कोर है वहाँ पर आप यहाँ ही पूछिए, आप 50 आदमी को पूछिए, आपको 5 आदमी जितनी डिटेल मैंने दी है उतनी नहीं दे पाएगा। আৰু এয়া আছিলে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মতামত। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু আপুনি কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব, কি জানে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ বিষয়ে, কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিয়ে যিসমূহ বিষয় তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব বা সেই বিষয়সমূহ তেওঁলোকৰ যি সফলতা, সেই সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিবনে নাই, এই বিষয়ে আপোনাৰ মতামত জনাওক আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু চাই থাকিব ইণ্ডিয়া টুডে নৰ্থ ইষ্ট অসম। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত সহযোগ কৰিলে অচিন্ত পতংগীয়া আৰু দীপজ্যোতি বৰাই।